پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب جگرو، آج ہمارے کھیل اَمہِ سبقُک ترٛیٚیِم سوال کرُن، یعنی اَسہِ کوٚر راتھ گۄڈنیُک سوال، دوٚیِم سوال، بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ لفظ مانے اُمید چھَم تۄہہِ آسنو یِم یاد اِنشاءاللہ کٔرمٕتۍ، بیٚیہِ آسنو تۄہہِ دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھِرِ لیکھمٕتۍ یِم، تہٕ آز چھُ سون یعنی ترٛیٚیِم سوال، کرکٹ کے چند اہم کھلاڑیوں کے نام لکھیے۔ کرکٹ کے یعنی ڈاکٹر جگرو اس تمن کھلاڑین ہند ناو ون یم زن کرکٹ آسن گندان، فٹ بال نہ، والی بال نہ، ٹینس نہ، کبڈی نہ، اس تمن یعنی کرکٹ کے چند اہم کھلاڑیوں کے نام۔ کرکٹ کن چند اہم، آ گئی عام فام، بیا گئی اہم گئی یہ کارکردگی اصل آس، بہتر آس، یعنی یمو کی کارکردگی ہمز آس۔ ڈاکٹر جگرو ام سوالک جواب لکھ میں اس پہ، یعنی کرکٹ کے چند اہم کھلاڑیوں کے نام لکھے: سچن ٹنڈولکر، اظہر الدین، وسیم اکرم، وراٹ کوہلی وغیرہ۔ ڈاکٹر جگرو ات من لکھ میں سچن ٹنڈولکر، اس زن کیا یس ونان ماسٹر بیٹسمین، یعنی اس زن دنیا من ساروی کھت زیادہ سکور گومت، زبردست گنوت۔ اظہر الدین اس ہندوستان اخ پلیر، سچن ٹنڈولکر تہ اس زن کیا زبردست کھلٲڑۍ اس مان اس یوان، کیپٹن تہ روٗدمُت۔ تہٕ وسیم اکرم ڈاکٹر جگرو اخ زبردست بولر دنیا مز اس یوان ماننہٕ پاکستانُک۔ وراٹ کوہلی چھ آز تہ گندان، یم سُہ تُہۍ ٲسِو وٕچھٲنی ٹی وی یس قدرتی، یعنی زبردست، یعنی یم چھ اہم کھلٲڑۍ۔ امہِ علاوٕ تہِ چھ برائن لارا چھ، یِژھے چھ، یعنی واریاہ پلیر چھ تم دنیا من یمو زن اہم کر۔ اس چند لکھن وہ کرکٹ کے چند اہم کھلاڑی کے نام لکھیے۔ اس کرکٹ کے لکھ میں سچن ٹنڈولکر، اظہر الدین، وسیم اکرم، وراٹ کوہلی، تو ہیٚکِو امہِ علاوٕ تہِ لکھِتھ وغیرہ وغیرہ، گو واریاہ واریاہ۔ اتھے پٲٹھۍ ڈاکٹر جگرو اس کا چوتھا پارٹ ہے: ہماری ٹیم نے کرکٹ کا عالمی کپ پہلی بار کب جیتا؟ تو ونمو میں سن ٹیمن کرکٹ عالمی کپ دۄیہِ لٹہِ زیوٗنمُت، مگر دپان پہلی بار کب جیتا، پہلی بار گۄڈنِک پھر کٔژ، یعنی سون ہندوستان ٹیمن کٔژِ پھر چھُ یعنی عالمی کپ زیوٗنمُت، مگر اس ونان پہلی بار مطلب گو گۄڈنِک پھر کر چھُ، یہ آسیو تۄہہِ پتہ، یعنی ہماری ٹیم نے کرکٹ کا عالمی کپ پہلی بار کب جیتا، گۄڈنِک پھر کر زیوٗنُن؟ اتھ لیُکھ اسہِ جواب: ہماری ٹیم نے 1983 عیسوی میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا۔ سن ہندوستان ٹیمن گۄڈنِچ لٹہِ عالمی کپ کرکٹ یعنی کرکٹ عالمی کپ کر زیوٗنمُت؟ 1983۔ یعنی یم دۄہ 1983 اوس، تمیُک مطلب گوٚو آز برونٛٹھ کوتاہ، اگر أسۍ نِمون آز 2020، سمجھ چھا یِوان تۄہہِ؟ 2020 چھُ 1983 دلیٖل، تیٚلہِ کوٗتاہ آو یہ کیا سا آو 17 ؤری برونٛٹھ۔ تمیُک مطلب گوٚو آز برونٛٹھ 17 ؤری چھُ سٲنۍ کرکٹ ٹیمن زیوٗنمُت، یعنی اَسہِ نیوٗ یورٕ اکھ بنیو 10 10 نے 3 تہٕ 7، ییٚتہِ کیٛاہ روٗد، یہِ گوٚو اکُے، یہِ نیوٗ اکھ گوٚو 1 1 نے 8 تہٕ 3، سمجھ یِوان، 9 گوٚو 9 0، یعنی آز برونٛٹھ 17 ؤری چھُ سٲنۍ کرکٹ ٹیمن، ہندوستانٕکۍ کرکٹ ٹیمن کیٛاہ عالمی کرکٹ کپ زیوٗنمُت۔ اِتھے پٲٹھۍ چھُ ڈاکٹر جگرو امیُک ژوٗرِم پارٹ چھُ امیُک پوٗنٛژِم پارٹ ڈاکٹر جگرو: ٹینس میں کس نوجوان لڑکی نے ہندوستان کا نام روشن کیا اور کون سا اعزاز پہلی بار حاصل کیا؟ دپان ڈاکٹر جگرو ٹینس میں کس نوجوان لڑکی نے، دپان ٹینس چھ بیاکھ گیم، کیا تۄہہِ ووٚنوٕ گیم چھ واریاہ، کبڈی چھ، کشتی اوس، یا اتھے پٲٹھۍ یہ کھو کھو چھ، یا کرکٹ چھ، یا والی بال چھ، فٹ بال چھ، اتھے پٲٹھۍ چھ اکھ گیم اکھ ٹینس میں کس نوجوان لڑکی نے ہندوستان کا نام روشن کیا؟ دپان تٔمِس نوجوان کورِ ہُنٛد ناو ؤنِو ییٚمۍ زن ہندوستانُک ناو روشن کوٚر، اور کون سا اعزاز پہلی بار حاصل کیا، بیٚیہِ ؤنِو سا تٔمۍ کُس اعزاز یعنی تٔمۍ کُس انعام کوٚر گۄڈنِچ یعنی گۄڈنِک پھِرِ حٲصِل۔ امیُک جواب لیوٚکھ اَسہِ ڈاکٹر جگرو
टेनिस में नौजवान लड़की सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। यानी टेनिस टेनिस मज एक नौजवान लड़की हिंदुस्तान नाव रोशन तम नाव क्या स्टार्ट सानिया मिर्जा। क्या उस नाव गो अस टेनिस में नौजवान लड़की सानिया मिर्जा। गो ये सानिया मिर्जा कत ना गो टाटे जिगरो ये सानिया मिर्जा क्या हिंदुस्तान नाव यह कत यह क्या हैदराबाद कत यानी हैदराबाद जवान लड़की यम सुन नाव सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। यानी टेनिस मज कोर सान तम नौजवान कोर सान हिंदुस्तान नाव रोशन यम सुन नाव सानिया मिर्जा। उसने पहली बार ग्रैंड स्लैम एजाज हासिल किया। एम कोर गोडनिक फिर ग्रैंड स्लैम एजाज हासिल इस क्या हिंदुस्तान किस खेल कूदस मज यानी तहरीकस मज तारीखस मज क्या गोडनिच खातून यमिस युथ एजाज गोडनिक फिर आमुत दिन गो टेनिस मज सान नौजवान कोर यम सुन नाव सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा हिंदुस्तान नाव रोशन कर्मुत तम हसा गोडनिक फिर सो यानी एजाज हासिल कर्मुत हिंदुस्तान किस तारीख मज गोडनिक यानी नाव यानी गोडनिच खातून यमिस एजाज मिलुन यमुक नाव उसने पहली बार ग्रैंड स्लैम एजाज हासिल। गो अत का जवाब टेनिस में नौजवान लड़की सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उसने पहली बार ग्रैंड स्लैम एजाज हासिल किया। डॉक्टर जिगरो यह तम सवाल हूं जवाब इंशाअल्लाह अम पतन कर यानी खाली जाए यह करो इंशाअल्लाह इस पर दोयम क्लास।